আপনার জীবনে কি প্রচুর অর্থ কষ্ট রয়েছে? অনেক রোজগার করার পরেও হাতে টাকা থাকে না? তাহলে শুধু প্রতিদিন সকালে নিয়মিত 108 বার শ্রবণ করুন অর্থ প্রাপ্তি শক্তিশালী হনুমান মন্ত্র। হনুমানজির কৃপায় আপনার অর্থ কষ্ট দূর হবেই। তাই হনুমানজির কৃপায় আপনার অর্থ অভাব দূর করতে অবশ্যই প্রতিদিন নিয়মিত 108 বার শ্রবণ করুন অর্থ প্রাপ্তি শক্তিশালী হনুমান মন্ত্র। ॐ नमो भगवते हनुमन्ते नमः। 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 ॐ नमो भगवते हनुमन्ते नमः।
ॐ नमो भगवते हनुमते नमः। ॐ नमो भगवते हनुमते नमः। ॐ नमो भगवते हनुमते नमः। ॐ नमो भगवते हनुमते नमः। ॐ नमो भगवते हनुमते नमः। ॐ नमो भगवते हनुमते नमः। ॐ नमो भगवते हनुमते नमः। ॐ नमो भगवते हनुमते नमः। ॐ नमो भगवते हनुमते नमः। ॐ नमो भगवते हनुमते नमः। ॐ नमो भगवते हनुमते नमः। ॐ नमो भगवते हनुमते नमः। ॐ नमो भगवते हनुमते नमः। ॐ नमो भगवते हनुमते नमः। ॐ नमो भगवते हनुमते नमः। ॐ नमो भगवते हनुमते नमः। ॐ नमो भगवते हनुमते नमः। ॐ नमो भगवते हनुमते नमः। ॐ नमो भगवते हनुमते नमः। ॐ नमो भगवते हनुमते नमः। ॐ नमो भगवते हनुमते नमः। ॐ नमो भगवते हनुमते नमः। ॐ नमो भगवते हनुमते नमः। ॐ नमो भगवते हनुमते नमः। ॐ नमो भगवते हनुमते नमः। ॐ नमो भगवते हनुमते नमः। ॐ नमो भगवते हनुमते नमः। ॐ नमो भगवते हनुमते नमः। ॐ नमो भगवते हनुमते नमः। ॐ नमो भगवते हनुमते नमः। ॐ नमो भगवते हनुमते नमः।